अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड के साथ। नाजरीन, आज हम आपको दो बड़ी खबरें देंगे। एक तो ब्रॉडशीट स्कैंडल से मुतल्लिका जस्टिस अजमत सईद शेख के बारे में कुछ नई बातें सामने आई हैं, और इसी तरह दूसरी चीज़ जो हम आपको बताएंगे वो है कल आए हुए ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के अपने बयान के बारे में। तो हम आपको सबसे पहले बताते हैं ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के बयान के बारे में। तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने जनाब मौसूफ शहबाज गिल साहब के जो उन्होंने वीडियो में जो डॉक्यूमेंट्स चलाए थे उनको मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा कि इन्होंने किसी हमारी पुराने दस्तावेजात में से निकाल के चला दिए, जबकि डेटा हमने 2019-20 का लिया है। मतलब शहबाज गिल साहब इतने बदयानत और झूठे हैं कि वो पुराने दस्तावेजात को इस्तेमाल करते रहे सिर्फ गुमराह करने के लिए। तहरीक इंसाफ का ये बुनियादी काम है। इनका फोकस जो होता है कि हर चीज़ पिछली हुकूमत पर डालो और इतना झूठ बोलो कि कम से कम जो हमारा वोटर और सपोर्टर है वो हमारे पीछे खड़ा रहे और वो देखो देखो। क्योंकि ज़ाहिर बात है तहरीक इंसाफ के जो ज़्यादातर सपोर्टर्स हैं वो ज़ोंबीज़ की तरह हैं। वो ना खुद कुछ पढ़ते हैं ना देखते हैं। वो बस इमरान खान साहब जब वो कह दें कि जी ये असद अली तूर बुरा है तो वो असद अली तूर को ट्विटर पे आके गालियाँ देने लग जाएंगे। वो कह दें जी ये हामिद मीर साहब बुरे हैं तो वो उनको ट्विटर पे गालियाँ देने लग जाएंगे। वो कह दें बेनज़ीर शाह बुरी हैं, आसमा शराजी बुरी हैं, सना बुच्चा बुरी हैं, या किसको भी AYZ वो किसी को भी कह दें कि ये बुरे हैं तो वो ज़ोंबीज़ की तरह गालियों का एक तूफान आ जाएगा। ये नहीं कहेंगे कि भाई क्यों बुरे हैं, क्या उन्होंने बुरा किया है। उन्होंने जो कहा है, अगर उन्होंने आपके बारे में कुछ लिखा है या कोई प्रोग्राम किया है तो आप उसको डिनाई करें, उसके काउंटर फैक्ट्स प्रोड्यूस करें। आप बैठ के इल्ज़ाम लगा के लिफाफे का चला जाते हैं। तो ये तहरीक इंसाफ के तो उसी उनकी जहनीत को सामने रखते हुए शहबाज गिल साहब को पता था कि उन्होंने कौन सा पढ़ना है, ये देखना है, उन्होंने आके वो कर दिया। लेकिन उनको ये एहसास नहीं था कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल है। उन्होंने मुंह पे मारा है आपके। आप कह रहे थे, वज़ीर इमरान खान साहब मौसूफ फरमा रहे थे कि आप अभी उर्दू में आएगा तो आपको पता चलेगा जब उर्दू तर्जमा करेंगे इस रिपोर्ट का। तो वो उर्दू तर्जमा भी आपके मुंह पे पड़ा है। कोई शर्म यकीनन नहीं होगी। हम जानते हैं कि इतना गैरत का ताल्लुक तहरीक इंसाफ के इन रहनुमाओं का नहीं है। आप गैरत से कोई तालमेल नहीं है इनका। तो बहरहाल तो ये तो ब्रॉडशीट में हुआ है कि झूठ पकड़ा गया। हमने कल आपको तफसीलात सारी बताई, कल के वीलॉग में तमाम डॉक्यूमेंट्स दिखाए कि किस तरह से 19 और 20 का डाटा है और उसमें क्या क्या कहा गया है। एक एक डॉक्यूमेंट की हमने कल आपको तफसीलात बताई और इनका झूठ बेनकाब किया। लेकिन अब ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने जो हमने कल वीलॉग किया उस पर मजीद मोहर लगा दी कि शहबाज गिल साहब और वज़ीर इमरान खान झूठे हैं। अब हम आपको आगे आए जाते हैं ब्रॉडशीट स्कैंडल की तरफ। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का इधर मोहर लगाई, अब ब्रॉडशीट स्कैंडल में भी कुछ बड़ी दिलचस्प चीज़ें सामने आई हैं। मौसूफ अजमत सईद शेख के बारे में अब कुछ इल्ज़ामात हुसैन नवाज़ ने भी लगाए हैं, कुछ और चीज़ें भी सामने आई हैं। हमने भी एक फॉर्मर प्रोसिक्यूटर जनरल नैब जो थे उनसे बातचीत की और मौसूफ अजमत सईद शेख का बैकग्राउंड समझने की कोशिश की कि क्या कब किन किन केसेस में मुलविस रहे। तो उनके मुताबिक जो अजमत सईद शेख साहब हैं वो 2000 में डिप्टी अटॉर्नी जनरल थे, नैब में भर्ती हुए। ये वैसे तो सैफुर रहमान साहब के एहतसाब ब्यूरो में भी रहे। तो जब ये डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल थे, एक आमिर जनरल मुशर्रफ के बनाए हुए नैब के जनरल अमजद के साथ काम करते थे, तो उनके बकौल ये जो ब्रॉडशीट का मुआहदा हुआ उसकी दस्तखत में ज़ाहिर बात है जो लीगल ओपिनियन ली होगी उन्होंने, तो उन्होंने अपनी लीगल टीम से जनरल अमजद ने जो नैब की थी ओपिनियन ली होगी, तो उसमें अजमत सईद शेख साहब का भी किरदार था और जो फारूक आदम खान जो थे प्रोसिक्यूटर जनरल उनका भी किरदार था। फिर उन्होंने कहा कि ये जो प्रोसिक्यूटर जनरल होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा अप्रूव करता है किसी चीज़ को, लेकिन उसकी तमाम लीगैलिटीज़ पेपर वर्क डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल ही करता है। उसको फिर कोर्ट्स में प्रोसीड भी डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल देख रहे होते हैं। तो अजमत सईद शेख का बहुत बुनियादी किरदार रहा। और ये भी अब इल्ज़ाम सामने आया है कि जब मियां नवाज शरीफ को 13 साजिश केस में जुर्माना हुआ जो बाद में कालेदम करार पाया, तो वो जुर्माना किसी तरह से भी उसका नैब से कोई ताल्लुक नहीं था, लेकिन मौसूफ अजमत सईद शेख वो जुर्माना वसूल करने पहुंच गए। फिर 2001 में ये स्पेशल प्रोसिक्यूटर नैब के इसलिए बन गए क्योंकि स्पेशल प्रोसिक्यूटर को होता है कि नैब बड़े बड़े केसेस देती है और भारी फीसें देती है।
تو ظاہری بات ہے پیسے کا لالچ تھا تو یہ اسپیشل پروسیکیوٹر جنرل بن گئے اور پھر یہ بھاری فیسیں وصول کرتے رہے. بڑے کیسز میں بھاری انہوں نے پیسہ کھایا. کہتے ہیں کہ ان کا کردار تھا, ان کے بارے میں بھی امپریشن ہے کہ یہ ان کا کردار تھا جو ایڈمن منصور الحق تھے, جن کو امریکہ سے واپس لایا گیا, جنہوں نے کک بیکس لیے تھے نیوی کی شپس خریدنے میں فرانس سے, اور ان سے وہ پیسے لیے گئے اور پھر ان کے رینکس بھی ختم کیے گئے. تو اس میں بھی عظمت سعید شیخ صاحب کا کردار تھا, اس پیسے کی وصولی اور بندر بانٹ میں بھی, جس میں سے $15 ملین براڈ شیٹ کو ہی دیے گئے. تو اب یہی عظمت سعید شیخ صاحب بیٹھ کے تحقیقات کریں گے اور بتائیں گے براڈ شیٹ اسکینڈل میں کیا ہوا, کس کے ساتھ ہوا. کیا ہی مزے کی بات ہے کہ آپ خود ایک اس کا حصہ رہے ہیں, اور ادھر سے آپ پتہ لگا لیں کہ کتنے با کردار انسان ہے. کہ جانتے ہیں میرا کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے, میں نے اس سارے کھیل کے اندر جتنا بھی میس کریٹ ہوا ہے, یہ جتنا بھی یہ گٹر ابلا ہے, اس میں ایک فریق میں بھی ہوں, لیکن وہ تحقیقات کے لیے آ رہے ہیں, وہ اب تحقیقات کریں گے. تو یہ پیسے اور طاقت کی بھوک ہوتی ہے, یہ بڑی خوفناک ہوتی ہے. آپ چاہے جتنی بڑی آپ زندگی گزار لیں اور آپ عمر کے اس حصے میں ہو کہ کسی وقت بھی آپ کو اپنی زندگی کا بھروسہ نہ ہو, لیکن یہ بھوک نہیں جاتی. اللہ ہم سب کو اس بھوک سے بچائے, اس خوفناک بھوک سے بچائے. تو عظمت سعید شیخ صاحب آ رہے ہیں. اب ہائی کورٹ کے جج کی پاورز بھی ان کے پاس ہوں گی, وہ سمن بھی کریں گے. حسین نواز نے بھی ان کی ذات کے بارے میں کچھ بولی ہیں باتیں, اور شاید آنے والے دنوں میں مزید بولیں گے. تو یہ سب کچھ ہے. ایسے میں عظمت سعید شیخ صاحب ٹرائل کرے آ رہے ہیں اور اس حکومت کو ایک سیاسی بیانیاں دینے آ رہے ہیں تاکہ وہ اپوزیشن کے بارے میں ایک اور لانچ کر سکے کمپین کا. دیکھو عظمت سعید شیخ نے, بھائی عظمت سعید شیخ کی تو اپنی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے, تو ان کی ہوئی انکوائری کی رپورٹ کی کیا کریڈیبلٹی ہوگی. تو بہرحال سیاسی بیانیاں چاہیے ان کو, اپنے جو تحریک انصاف کے زومبیز ہیں ان کا پیٹ بھرنے کے لیے, جو اپنے لیپ ڈاگز ہیں یوٹیوبر ان کا پیٹ بھرنے کے لیے, کہ وہ بیٹھ کے پھر وہ اپوزیشن کے خلاف ایک بیانیاں اور کیچڑ اچھالیں گے, اور تحریک انصاف پھر ان کو پروموٹ کرے گی اپنے سوشل میڈیا سیل سے. اور بھی ان کو مزید جو ان کے یہ لیپ ڈاگز ہیں جن کو وہ سوشل میڈیا انفلوئنسر کہتے ہیں, ان کا بھی پیٹ بھرے گی. ظاہری بات ہے وہ ویڈیوز ان کا پیٹ بھریں گی. تو یہ سب کچھ ہوگا. یہ آپ دیکھ لیجئے ان یوٹیوبرز میں سے کسی میں بھی اتنی, یہ لیپ ڈاگز ویسے ہی نہیں کہتے ان کو ہم, یہ میں نے ان کو نام دیا لیپ ڈاگز کا, وہ اسی لیے دیا ہے کہ یہ آپ دیکھیں ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل میں 7 درجے پاکستان میں کرپشن بڑھ گئی, ان میں سے کسی کی سانس نہیں نکلی, آواز نہیں آئی, کسی نے ٹویٹ نہیں کیا کہ حکومت نے جھوٹ بولا 2017-18 کا ڈیٹا کہہ کے یہ اسی حکومت کی کرپشن ہے. نہیں, کوئی نہیں بولا, کیونکہ لیپ ڈاگز ہیں. ظاہری بات ہے پیسہ کما رہے ہیں, تو یہ تو نہیں افورڈ کر سکتے کہ اپنے یوٹیوب چینل کو یہ تحریک انصاف کے اینٹی کر لیں. ادھر سے ہی تو سب کچھ لگا ہوا ہے. اللہ سے رزق تھوڑا لے رہے ہیں, یہ سمجھتے ہیں, یہ تو کہیں اور سے رزق لینے کا کیے بیٹھے ہوئے ہیں. تو بہرحال تو ہم آنے والے دنوں میں بھی آپ کو ان کے بارے میں بتاتے رہیں گے اور جو جھوٹ بھی بے نقاب کرتے رہیں گے. آج تک کے لیے اسد علی طور کو اجازت دیجیے. اسد طور انسنسرڈ سے اپنا خیال رکھیے, خوش اور سلامت رہیے. اللہ حافظ.